फायर ब्रिगेड कितलो टाइम जालो? दुसरी काढतात रे. सध्या काय झाड नाही पडलं येणार पण ड्युटी नाही दिसतात असं इतकं टाइम लागतं रे अक्षय उपास ए बा ते लागला रे ते गेले काय घर घरी देतले बे उठी कर सध्या उठी कर काय कोई सकाळी थंयच्यान उदो स्टार्ट जालो त्या सायडींतल्यान आनी तो असो पेटत पेटत हेवटेन पावलो. आतां हें सगळें हांगासर आहा ते हॉटेल आनी हे जनरल स्टोर सगळो काबार जाला. कांयच ना हांगा उरो. फ्रीज आहा, 4 फ्रीज आसलेले, डीप फ्रीज आसलेले. परत जे सामान ग्रॉसरी आसलेली ती काबार जाली. भितर आनीक कितें आसलें सामान तें सगळें काबार जालां. टोटल आतां पळोवपाक गेल्यार ते 15 लाखार बीन वयतले. आनी आतां समज कंट्रोल आतां सगळें हे रूफ फक्त उरला सेपरेट उरला. बाकीचे सगळें तुमी पळोवंक शकता हांगासर सगळे रूफ सगळे काबार जाल्लेले आसा. तरी हे फायर फायटर येवन सगळे आतां परत तिसरी गाडी आनी ते पळय उजो पालोवपाक हे करता ट्राय करता. आता उज्याचे कारण कितें कळना. उज्याचें कारण म्हणल्यार थंयच्यान फ्लेम येवपाक लागली तेंच्यान फ्लेम येवपाक लागली स्टार्ट आनी थंयच्यान स्टार्ट जावपाक लागली कॉर्नराकल्यान. आनी तशें लो 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 हांगासर पावलो. ती शॉपां आहा तेवटेन ती शॉपां थंयसर काबार जाली. आज सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? सरकाराक आतां कितें सांगपाचें? सरकारान पळोवपाक जाय मातशें की कितें लॉस जाला आनी आमकां कितें बेनिफीट कितें आहा तें मेळोन दिवचें. 9 वर्सांक आमकां एक कॉल आयले रिवणां स्मोक एमिटींग थ्रू वन शॉप म्हणून. सो आमी इमिडिएटली आमचो टर्न आवट केलो. सो पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ऑलरेडी 2 शॉपांक जो आसा उजो पेटिल्लो आनी विथीन 15 मिनिट्स फायर जो आसा तो रेडिएट टुवर्ड्स दी ऑल 5 शॉप्स. तितून भितर शॉप्स जर आमी पळयले जाल्यार एक इंटरनेट सर्विसीस जे प्रोवायड करपी शॉप आसा. ताजे नंतर एक रेस्टॉरंट आसा. ताजे सायडीन एक जनरल स्टोर आसा. परत एक रेस्टॉरंट आनी सायडीन परत जनरल स्टोर. अशी 5 जी कंटिन्युअस शॉपां जी आसा ताका उजो पेटिल्लो आसा. आनीक ताजे एडजस्टंट एक बार आसा तरी ताका तितलो डॅमेज ना. पूण ही कंटिन्युअस जी 5 शॉपां जी आसा ती टोटली जी आसा फुल्ली डॅमेज जाल्लो आसा. तेजो जो रुफींग जो आसा ताका फॉल सिलींग आशिल्लें. ताजे वयर ताका सँटायल्स आनी जे वाशे आशिल्ले ते ऑलरेडी सगळे गेल्ले आसा. इंटरनल तेंचे रेफ्रिजरेटर म्हणा किंवा बाकीचे फर्निचर इज टोटली डॅमेज. ऑल दी जनरल स्टोर आयटम्स ऑल्सो बीन ऑल आर बीन डॅमेज. सो आमची गाडी आमकां मेळ्ळें कॉल. आमी इमिडिएटली हांगा टर्न आवट केलो. आमची फर्स्ट व्हेकल जी येयली GA07G 7557 along with क्रू लिडर प्रशांत सांगोडकर आनी तेजे लिडरान हांगा इनिशियली फायर जी आसा ती टोटल कंट्रोल केली. कारण फायर जी आसा एकदम एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पाविल्लो. देन आमी सेकेंड टर्न आवट केलो. तितून भितर आमची दुसरी पावली आनी हांवूय हांगा पावलो आनी आमी आतां टोटल फायर जी आसा टोटल एक्टिव्हिट केल्ली. सो कितलो टायम लागलो हे करपाक? ऑलमोस्ट आमकां 2.5 hours आमकां लागिल्लो आसा. कारण फायर जी आसा आमी एकदां एक्सटिंग्वीश टोटल एक्सटिंग्वीश करून ज्या जाग्यार जे ब्लॅक स्पॉट्स आशिल्ले ज्या जाग्यार स्मोक एमिटींग जाताली ती आमकां एक्सटिंग्वीश करपाक मातसो टायम लागिल्लो आसा.